name is Anusri. I am studying in UKG. I am telling about countries and capitals. Afghanistan, Kabul. Australia, Canberra. Bangladesh, Dhaka. Bhutan, Thimphu. China, Beijing. France, Paris. Germany, Berlin. India, New Delhi. Indonesia, Jakarta. Iran, Tehran. Iraq, Baghdad. Israel, Jerusalem. Japan, Tokyo. Kazakhstan, Nursultan. Malaysia, Kuala Lumpur. Maldives, Mal. Nepal, Kathmandu. North Korea, Pyongyang. Oman, Muscat. Pakistan, Islamabad. Russia, Moscow. నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్.